نادى مناد من قبل الله آلو وجه مسجد وجد أكثر من تكلم صحاب شو باز أشوف حديث مبارك فرمود رسول الله صلى الله عليه وسلم. أكثر أنجليز اسمه زمان شو أنجليز شو أتصور يتركلوا كذا لكن بعد شو بولا ناس أنجليز وجا ما ترى من أنجليز توجه وان أكثر أنجليز اسمه زمان imitate أشوف رسول الله فرمود يدارس درسنا يدارس تدارس ندارس شو معناه أنجليز أنجليز اسمه imitate كارن يعني أورتي بولي يورتي بولي أورت أشوف فضيلة حديث مبارك مش كاتشي فضيلة حديث مبارك يعني الله فز من آخر سبور رسول الله استعمال تدارس क्या बनियो अच्छा बना जो औरत बोलन जोरते बोलन ताचे ज़्यादा फैसला सुपर को कुंडो माइस मज़ी उधर इधर सुबिया हदीस के हाज़ो सुबाया बोले दिसमाना ये औरत जोरते बोलना हदीस हज़ मानो तो सुपर तो पूरा ताक्या फजीलत से करमस बयान नहीं है ना तो बोल सकते छाप पर ये लेक्चर है फिर तो कैसे ना तो यूट्यूब तक कैसे क्या तमाई पढ़ियो आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम قال الملائكة حاملكو قدنك عالم يس خوش خبری جس ولادتش کرخ یس جس خداوند کریمن تات گوش خدا رٹن مجد مخاطب لکن اس کن بوشو تای مخاطب تو چھن مخاطب مگر خداین کرتت بدل تم گوش کرخ یس ولادتش میلادش دس اللہ تعالی مخاطب رٹن ملک وين ملك ريد خدا وني كريم المخاطب أتي فرمونك يا ملائكتي افتحوا أبواب السماء كلها أي ملك آسماني ملكو يمدار آسمان كن دروازن شبياتي يم أجت دروازن بير بيهت دروازة تريو آسمانك ساري يالا گۄڈنِکِن آسمانی ملکن دیُت اللہ تعالیٰ عالم گۄڈنیُک میلاج پاک حضرت رسول خدا ترٲیِو سٲری ملک ترٲیِو آسمانٕکۍ دروازٕ یلہٕ تُہنٛدِ خٲطرٕ میانہِ خٲطرٕ رحمتُک دروازٕ ؤنِو اُمید ؤری سان چھُس نا بہٕ تہِ آمُت پننہِ حاجت اللہ تعالیٰ کٔرِنو رحمت مبارک ٲسۍنو خدا تُہنٛدِس گرس تہٕ میٲنِس گرس یا ملائکتی افتحوا ابواب الجنان كلها اے جنت کے داروغو یم چھت تم جنت کے دروازے ترٲیِو ساری یلہٕ دٔیِم عالم دیُت میلاد شریفُک اللہ تعالیٰ ہن کمن جنت کٮ۪ن داروغن خازن الجنہ یِمن ونان چھِ بیٚیہِ اَمہِ پتہٕ کوٚرُن مخاطب جہنمس یا ملائکتی اغلقوا ابواب النيران اے جہنم کے داروغو جہنم کے دروازے کریو ساری بند جہنم کے دروازے کریو ساری بند خدا دیوان عالم میلاد محمد صلی اللہ علیہ وسلم واغلقوا ابواب النقمات اے عذاب کے ملکو عذاب نازل کرن والو ملکو عذاب دروازے کریو ساری بند وۄنۍ چھُنہٕ عذاب قومِ لوٗطس پیوٚو روٗد کنہِ پیٚیس قومِ نوحس آو سہلاب چھُنہ آسمٲنی عذاب یِم گٔے سٲری بند ولادت وِزِ مۄکلیو میلاد شریف أتی مۄکلیو یِہوے گوٚو میلاد مناوُن سان تہٕ ژٕ وَن ییٖتِس کالس اتھ گژھِ خۄدا کرُن دہ ؤری ہتھا 50-60 ؤری لگن اتھ کہِ خۄداین کِتھ پٲٹھۍ چھُ بنومُت تیٚلہِ کُن گژھان کُنہِ قومس کینٛہہ تہِ کٔرتن خبر کیٛاہ گۄناہ گٔژھتن کُنہِ تہِ مُلکس منٛز نہ پیٚیہِ کنہِ روٗد نہ یی قومہِ نوٚگ نہ یی بُنیُل تیُتھ خۄدا رٔچھِنۍ یُتھ سٲری گژھن بنٛد یِم برٛونٛٹھمٮ۪ن قومن آیہِ تۄہہِ چھا تگان بوٗزمُت چھُو نا مولوی صٲب پران پرٛٮ۪تھ جُمعہ کتھ کتھ قومس کیٛاہ گوٚو یِتھ کٔنۍ تُل جبریٖل أمیٖن فرموو نا یا رسول اللہ ییٚلہِ حظ مےٚ تُلۍ تلہٕ ژونمت زمیٖنس یِم پکھٕ پننہِ یِہوے تُلُم ہیوٚر آسمان خۄداین فرموونم سورُے تُلٕے قبیٖلہٕ سورُے کہ
ملکو دوٚپ أسۍ کیٛاہ بوزان یہِ کۄکرن ہٕنٛز بانٛگہٕ یِم ٲسۍ کۄکر رٔچھمٕتۍ لُکو مٔلۍ ہٮ۪تھ لُکھ ہٮ۪تھ کُلۍ کٔٹۍ زٔمیٖن مکان ہٮ۪تھ تُل جبرِیٖل أمیٖنُن تھوٚد فاسفلہا دِتُن دٲرِتھ آسمان پٮ۪ٹھ یِم گٔے عذاب خۄدا اَتھ چھِ وَنان عربی زبٲنۍ منٛز قۄرٲنی زبٲنۍ منٛز چھِ اَتھ وَنان نقمات آسمٲنی عذاب یِم ٲسۍ ییٚلہِ قوم کانٛہہ کَرِ تَتھ اوس گژھانٕے خۄدایَن دوٚپ نہ وَنہِ نہٕ کٲنٛسی کینٛہہ تہِ کٔرِتَن کٔرِو کیٛاہ یہِ نہٕ کینٛہہ بدلہٕ بدلہٕ گوٚو مگر یہِ نہٕ یا ملائکتی اغلقو ابوابن نقمات اے ملکو عذابُک دروازٕ کٔرِو سٲری بنٛد وۄنۍ چھُنہٕ کٲنٛسہِ عذاب کَرُن آسمٲنی عذاب اَڑِ اوس نار وسان خۄدا رٔچھِنۍ قدیٖم قومن پران چھِ تفسیٖرن منٛز ملک چھِ کڑان حُکمس تعمیٖر کڑان پنٕنۍ کٲم وفتحوا ابواب رحمہ اے رحمت کیوں ملکو یم خاص رحمتک دروازٕ چھِ تِم کٔرِو سٲری ؤتھۍ ؤنِو تِم ترٛٲوِو سٲری یلہٕ کیٛاہ ترٛٲوِو یلہٕ وۄنۍ گوٚو یِمن لبرے صبر کا پیمانہ دوٚپُکھ خبر قیامت کتھٕے یہِ کیٛاہ وَنو یِمو دیُت آلو کالو یا ربنا اے سانہِ خۄداے اے سانہِ رۄب یہِ کیٛاہ دٔلیٖل گٔے یہِ کیٛاہ گوٚو اللہ تعالیٰ فرمووُکھ سَیوٗلِدُ وۄنۍ چھُ تیار تولُد نبی ییٚمہِ ساتہٕ چھُ تہجُدُک وقت ییٚمہِ ساتہٕ یِم عالم گٔے کُس وقت تہجُد ڈوٚل اور آو صبح نزدیٖک ؤنِو تہجُد ڈوٚل صبح آو نزدیٖک تولُد سپُد محمد یم چھِ تہجُدُک عالم کِہیٖنۍ نہ گوٚو نہٕ سَیوٗلِدُ آو ملکو یم کامہِ کیٛازِ چھِو کرنہِ کیٛازِ گٔیوٕ پریشان بٔنِو حال چھو وَنان سَیوٗلِدُ نبی آخر الزمانہ سید الاولین والآخرین وۄنۍ سۄ گوٚو عن قریٖب سۄ کیٛاہ گوٚو سۄ گوٚو عن قریٖب وۄنۍ سپدِ عن قریٖب تولُد نبی آخر الزمان یہِ نہٕ یہِ چھُ مےٚ رحمتُ للعالمیٖن یہِ چھُ محمد نہ هو سید الاولین والآخرین یہِ کیٛازِ ووٚنمو خۄدایَن یِمن یہِ کیٛازِ پرنوونُکھ سُہ چھُ نبی آخری زمانُک ٲسۍ تہِ یی سُہ چھُ رحمتُ للعالمیٖن سُہ چھُ نبی سُہ چھُ رسوٗل کیٛازِ سید الاولین و آخرین یُتھ یِمن أمِس یِم دروازٕ یِم بنٛد کٔرۍ جہنمٕکۍ کٔرِنۍ نہ عذابٕکۍ دروازٕ کٔرِہُن بنٛد یہِ تہِ پریشان ہُم کوٚر رحمتُک دروازٕ یلہٕ یُتھ یِمن ذہنی شِن گژھِ یہِ چھُ سون سردار یِم چھِنہ اولین و آخرین منٛز سٲری جِن و اِنس چٔرِندگان پٔرِندگان گۄڈنِکۍ پٮ۪ٹھٕ آدمہٕ سٕنٛدِ برونٛٹھٕ پٮ۪ٹھٕ تا قیامت پتہٕ تانۍ یہِ چھُ سورُے سارنٕے ہُنٛد سردار اگر بہٕ وَنو یہِ چھُ نبی ہُم دپن اَسہِ چھُنہٕ کِہیٖنۍ اَتھ سۭتۍ یوٚتانۍ نہٕ بہٕ یِمن بوزٕ رحمتُ للعالمیٖن اَوَے فرمونُکھ خۄدایَن سَیوٗلِدُ نبی آخر الزمان یہِ کتھ پٮ۪ٹھ کوٚرنُکھ اللہ تعالیٰ ہن بیان ییٚلہِ یِمو دوٚپ کالو گوٚو یِمو فرموو یہِ کمو فرموو ملکو کالو ما حدث یا ربنا اے سانہِ رۄب اے سانہِ خۄداے کیٛاہ دٔلیٖل گٔے خۄدایَن فرموونُکھ سَیوٗلِدُ نبی آخر الزمانہ سید الاولین سید الاولین